तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 25। मु जेतेबेले अन्य मानकु दुख भोग करुथिबार देखे सेतेबेले आपना को हतभाग्य बोली अनुभव करे। मात्र जो प्रज्ञा मोर होई रही न थाए ताहा आगत होई आसुथिबा भलटी को देखुथाए ओ ताहा प्रति निजर समर्थन जनाए। प्रभु लिखुचंती मु जेतेबेले अन्य मानकु दुख भोग करुथिबार देखे सेतेबेले आपना को हतभाग्य बोली अनुभव करे। मात्र जो प्रज्ञा मोर होई रही न थाए ताहा आगत होई आसुथिबा भलटी को देखुथाए ओ ताहा प्रति निजर समर्थन जनाए। प्रज्ञा कहले कौन बुझीबा आमे ऑलरेडी आगुरु आलोचना सरीछि। तथापि गोटे लाइन रे कहले सर्वोच्च प्रज्ञा होची कोठा जोटा सर्वोच्च परम सत्तांकर ठारो सर्वोच्च परम सत्तांक ठारो उच्चारित ज्ञान बा सर्वोच्च परम सत्तांकर ज्ञान को प्रज्ञा बोली आमे बुझीबा। से जो प्रज्ञा जोटा आमे प्रज्ञा आ ज्ञान भितर फरक आमे जानिछु। ज्ञान होची तथ्य संबलित धारणा तथ्य संबलित जो किछि किछि सूचना आम पाखे रहुची सेगुडी कहला ज्ञान। प्रज्ञा होची कौन जे कि अतीत वर्तमान एवं भविष्यत तीनोटी जाक समान भावरे विस्तृत भावरे देखि परिवार तार सामर्थ्य रही। प्रकृत कारण प्रकृत उत्स संपर्क रे से अवगत थाए एवं ताहा पुणी केमिति थिबो ना स्वतस्फूर्त भावरे आसे। तेणु एठी जो प्रभु लिखुचंती जे मु जेतो अन्य मानकु दुख भोग करुथिबार देखे सेतेबेले आपना को हतभाग्य बोली अनुभव करे। आउ जो प्रज्ञा मोर होई रही नଥାଏ ता आगत होई आसुवा भलटी देखुଥାଏ ता प्रति समर्थन जणे। मातो को वर्णना करी कहउचंती कोटा आगत होई आसुथिया भल बोली जानिबा। मा लिखुचंती समग्र एवं जुगपत भावरे परिदृष्ट होई पारुथिबा जाबतीय परिस्थितिर समग्र समष्टिटिकु ताहा उत्तरोत्तर भावरे सेही दिव्य परम सत्ता को अभिव्यक्त करी आनिबा लागि प्रकृतिर एक महान प्रयास रूपे संदर्शन करुଥାଏ। दिव्य परिपूर्णतार उपलब्धि लागि ताहार एक आरोहण धर्मी यात्रा रूपे प्रत्यक्ष करुଥାଏ। ताहाकु ही आमे आगत होई आसुथिया भल बोली जानिबा। यही सबु किछि ताहारी अभिमुखी होई रहिचंती एवं सेहिथि पई यथार्थ प्रज्ञा ताहा लागि आपनार समर्थन ज्ञापन करुछि। जो परम सत्तांकर प्रज्ञा सी सबु परिणामर कारण को जानी थाए एवं जाबतीय कारणर परिणाम को भी जानी थाए। जहाँ परिणाम घटुची तार कारण को जानी थाए
जो कारण घटुचे तार कौन परिणाम हम से संबंध मध्य से स्वतःस्फूर्त भाव में ज्ञान पाई था। तेणु सेठी जो गुड़ाक आरोहण धर्मी कार्य गुड़िक सेगुड़ाक हूँ आगत हो आसुवा भल बोली कहते। एवं जेहेतु आमर दृष्टि अत्यंत क्षुद्र तेणु आमे ताकू बुझी पार न थाऊ। आम पाखरे आमे कोटाकू जानू ना आमर इंद्रिय लब्ध ज्ञान ताकू ही आमे करू एवं ता द्वारा परिचालित हो रही था। तेणु एठी आमे माँ आमको कहते मन रखा जेहेतु इंद्रिय बोध आमको भूल भाव में परिचालित करे तेणु आमको जहा जहा आम जीवन राशि घटुची आमको देखा जाउची जे जेपरी मोर भल होउची किंतु जदि मु जो अग्रगति पदक्षेप बा अग्रगति ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁନାହିଁ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଇବି ହିଁ ପାଇବି ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ ଲାଗି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥିଲା इंद्रिय बोध भूल भाव में परिचालित होइथिबारु आमर बुझीबा अत्यंत सीमित होइथिबारु ताहा केवल आम दुख भोग को परिवर्तित हो जाउछि। तेणु से कौन कर आमर सीमित ज्ञान फल ताकू आमे दुख रे ही परिणत कर दउ। आमे जेमिति बुझीबा को समर्थ हेउछु और सहयोग करिया को आरंभ करूछु आमर दुख भोग मध्य कुआडे अंतरित हो जाउछि। एई वाक्यटी आमे मन रखिबा कौन कहले जेतेबेले आमे जेमिति बुझीबाकू समर्थ हेउछु तामाने जेतिकी जेतिकी बुझीबाकू आमे समर्थ हबा सहयोग करिबाकू आरंभ करिबा आमर दुख भोग मध्य कुआडे अंतरित होइजिवो। तो एठी सेति पय मन रखिबा जे आमे जेतेबेले सहयोग करूनाहु आमे जेतेबेले निजको परिवर्तित करिबा पय प्रस्तुत होई रहुनाहु सेतेबेले कोन हुए दुख भोग हमकु हुए। जेतेबेले आमे सेति पय प्रस्तुत होई जिबा दुख भोग अंतरित होई जिवो। एठी एई ज्ञानटे एतिक कथा महा वर्णना करछथि। तापर कहउछन्ति ज्ञान 26 हासी पई निया जाउतिबा अपराधीटी को देखि सार फिलिप सिडनी कहिथिले हेई देख परमेश्वरंकर करुणा विमुख होइथिले सार फिलिप सिडनी मध्य एही परी हो जाइथांते। तापर प्रभु कहते आहरी अधिक विज्ञतार परिचय होता जदि सी कही देख परमेश्वरंकर करुणा हेतु ही सार फिलिप सिडनी सेटा को जाउछंती। एटी दीटा कथा केते फरक देख मु आउ थरे सेंकर उक्तिटा को पढुची कौन कहले उक्ति सार फिलिप सिडनी कहले जण अपराधी फांसी पई जाउछंती तांकू देखिकी सार फिलिप सिडनी कहउछंती जे जेहेतु सी परमेश्वर विरोधी होईछि बा भगवान भगवत विरोधी होईछि तेणु तांको ऊपर परमेश्वर करुणा पड़ू नहीं बा करुणार से विमुख हो जाइछंती तेणु से वर्तमान फांसी पाइबा जाउछंती। तेणु से कहउछंती कोन हेई देख परमेश्वरंकर करुणा विमुख होइथिले सार फिलिप सिडनी मध्य एही परी जाइथांते। से सेठी कहया को चाहुछंती जदि सार फिलिप सिडनी भी परमेश्वरंकर करुणा विमुख हेबे से मध्य एही परी फांसी पाइबा को जाइथांते। किंतु ताकू प्रभु कहउछंती प्रभु अन्य एक विशाल दृष्टिकोण रु गोटे महत्तर दृष्टिकोण रु देखि माने विज्ञतार परिचय होइतांते बोली कहउछंती कोन जदि से कहिथांते कोन कहिथांते देख परमेश्वरंकर करुणा हेतु ही सार फिलिप सिडनी सेटा को जाउछंती। एटी दीटा कथा हमको प्रभु कहि दउछंती। प्रथम कथा कहले जे एते विशाल चेतना हो जाइथिबो हमर जे से जो व्यक्ति फांसी पाइबा को जाउची ता सहित मु एकात्म हेउची एवं सी फांसी पाउची अर्थात मु फांसी पाउची। एई जो एकत्व बोध ये जेतेबेले जेते अधिक रु अधिक उच्चतर चेतना स्तर को जिबे सेतेबेले एई अनुभवटी अधिक रु अधिक सुदृढ़ हबो स्पष्ट हबो। तामाने कोनोसी व्यक्ति को भी देखिले ताकू तार जावतीय गति स्पंदन मध्य निज अनुभव करिवे एवं ताकू कष्ट होउथिले आपन को मध्य कष्ट लागुथिबो। तेणु एठी एकत्व बोधर ये गोटे कथाटी प्रभु एठी वर्णना करछन। ता सहित आ गोटे कथा कहउछन दीटा कथा गोटे कथा कहले एकत्व बोधर कथा कहउछन तापर आ गोटे कथा कहउछन परमेश्वरंकर करुणा हेतु ही से फांसी पाउछि।
କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହୁଁ ଅଗ୍ରଗତି ଅଭିମୁଖେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ଅସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଶିଖି ନାହୁଁ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ହାତ ଖଡି ଧରି ଘୋରୁଥିବା ଏମିତି ଯାଇ ଏମିତି ବୁଲି ଏମିତି ଆସୁଥିବ ପୁଣି ଏମିତି ଯାଇ ଏମିତି ଆସୁଥିବ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଥିବା କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଶିଖିଯିବା ଶିଖିଗଲେ ତାପରେ ହର୍ଷେଇ ବେଳକୁ ପୁଣି ବଦଳିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସମସ୍ୟା ଆକାରରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯୋଉ ଦିନ ତା ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ ହେଇଯିବ ବିଜୟ ମୁଁ ପାଇଯିବି ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଘଟଣାଟି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ କି? ତାହା ମତେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେଠି ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯୋଉ ଫାଶୀ ପାଇବା ସେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା। ଏଇ ଏକତ୍ଵ ବୋଧ ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଏକତ୍ଵ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥାର କାରଣ ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ସବୁ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏଇ ବିଶାଳ ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଫିଲିପ ସିଡନୀ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଜିତ ଏସବୁ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ସେ କରିନଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ହେଇଛନ୍ତି କବି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତାରେ ସେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ହୋଇଥିଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଶା ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଭାଗବତ ପରମ କରୁଣା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସକଳ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ସେଇ ଘଟଣା ବା ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଆମକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କହୁଛେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସୁଖ ଖବର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହା ଆମକୁ ଭଲ ବା ଖରାପ ଯାହା ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉ ପଛକେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଅବା ଉପକାରୀ ହେଉ ବୋଲି ଲାଗୁ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଠି ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଏକତ୍ଵ ଅନୁଭବ ଆସିଲେ ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାର୍ ଫିଲିପ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସିଏ ସକଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଏକତ୍ୱଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଅଥବା ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା କେବଳ ସେଇ ପରମ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର କରୁଣା ବଳରେ ହିଁ ଘଟୁଛି। ଏଇ ଅନୁଭବଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମା Thank you all, Aravar.